Good morning, guys. It's a beautiful Sunday here in Cebu, and wala, we are out because we had a busy day yesterday. Kuan me, ang tukukuan. Start my day early at the Children's Paradise because the ECCD teachers murag mahawag early childhood care development teacher sa Cebu gitrain sa Children's Paradise Montessori para to acquaint them with the Montessori method. Walang nindot maning Montessori method for kanang toddlers especially para to make them learn kaning Montessori especially kanilang practical life skills ba believe ko ana nila kay makalingaw ba mga bata na tuluan o sa pagyabo o tubig manilig. But it's part of the Montessori thing na kanang activities nila ba na physical activities that has practical benefits. Diba, pouring water, matod paligid mo sa bata sa una na estudyante sa kong wife sa yung gibuhat sa school nagjabu-jabu me ulo jabu raman may abi niya. But yes, having those activities actually kuha lang nilang practical to na skill ha nakaiba mo yapo imong anak o ka ng mga picture. Ang point is motor skills na mga fine motor skills na diba, it's like preparation sa training sa pagsuwat kanang mga very minute kanang gagmay kanang movement sa kamot ba na precise movements are important to develop handwriting and other skills na eventually mauna na ilang skills paggamit kung maggunting sila or mag-opera na sila kung doktor na sila pagkadako nila because that starts, we all start our skills na pagkabata. We are blank slates and according to them genius mo mga bata, most of us are capable of genius ideas especially when we were kids. Problema mo pagkadako na to we suddenly get some bias na ba na natin mga di mo na pwede, di mo na mahimo. Unlike sa kids na everything is possible lang. Bila kung bata na mindset ba kanang divergent imong imagination pwede ka namang makakuan ka na maka-visualize ka og things na di na ma-visualize normally sa mga adults kay kuan na ay nanas lang mga biases nawa na ang ilang imagination. Di ba mo nang sometimes importante ka na to keep the kid in us. Diba? Keep in us to keep the kids in us because kuan ba there are so many things na capable ta but wali na i-limit ba kung dagko na ta we're more rational na kunuhay which makes us limit our solutions or possibilities to what we think based on our experience. Diba? Diba katong nga na ba di na ko magluto, di na pwede na pagkaon, may mahadlo ka na kay mga kuan ba. But back when we were kids we're ba na to courageous sa kaayo, we dare to do things na dili buhaton dili na to ma-imagine, diba? Na to buhaton. So mawala manay nakakuan ron ingana ka important ba, that's how important it is. And it's nice to see that the city government is investing on the teachers para
Ayo, pito-pito dire. Hospital. Alright. So mao ni mao tong program sa gobyerno na they're training the ECCD teachers for Montessori, pero mao lagi ni kanang mga Montessorians ba kuan ba na sila so strict na sila when it comes to training na dapat Montessori na mo train anak nila, but those are just basic stuff na gikuan ra cascade lang nila dito sa Children's Paradise, so that kani atong mga daycare teachers lagi are capable kay sila ko'y magtudlo-tudlo ano mga 3 years old before pre-K. 3, 4, 5. Di ba? So pa sila mag-kinder. Kaya tayo atong mga maestra ng daycare kuan. Di ba? I mean, walay kuan, walay background. I mean, it's nice to give them training. O kung mamaayo na itong mga training, these are not really mga informal rin na teachers, as like volunteers na sila mo na mga nagtrabaho rin sila sa barangay, but they are giving their time to these children. Importante kayo kay kana ko nang idara ka ng mga 3, 4, 5 kuan sa na blank slate lagi kuno ta ana and tabula rasa. So that's the kuan. That's how important it is kay kanang mga idara mao na makuan ba daghan sa tang makatunan ana, and there are so many kids na more bag mo develop confidence, mo develop sa ilang liking to study, di ba, develop social skills. Di mo sugod pa lang kuan na diha pa lang na magsugod naman na. So mo nang nindot na i-train yun ng mga maestra kay kasagaran na ba ng mga maestra ng toddler ka na sa mga daycare lang wala maya lagi na. They're not really katong mga education graduates. It's like mga mama na sila, mga sa barangay, mga mami, mama na mukuan ba. Naganahan mo serve, naganahan sila mo serbisyo, naganahan sila mo kuhan sa mga bata, and it's nice for the government, the city government to put in this program, especially Joy Agustos Yang na yung maudi yun ay proponent ng education ato. Manang Mayor Tomas, Vice Mayor Tomas Osmeña was there to talk about mo lagi na kaning mga inadequacies in government, and that, but there are some people like Joy Agustos Yang who made him aware kay kasagaran ko ng politiko, they just stay in the office, taas ilang pananaw, silang kaugalingon. Most of us are just numbers for the politicians. Kung ano ta ba, numbers ta in a graph. But for example, there are people like Joy Agustos Yang na Ningos Tomas na when he became a mayor, bakit siya alamag kung kanang kuan ba kanang for example Ningos siya mayor ni agi ko Lahog Elementary School ba one night mga 1988 ko to ningon si Joy Yang na mayor ni agi ko Lahog ngit dito ang eskwelahan. Kuwang kuno to ilang mga classroom. At that time there were only 4 public high schools. Yan ingon si Joy Yang na tanaw niya sila hug kuwang tag classroom. Masyak man sila kay at that time ang sa Sikihor kuno ang ilang ratio sa classroom to kids mga 1 to 8 ra per class. Sa Cebu murag sa usa ka classroom 2 ka classes 100 kids. Mo nang niyo siya. So iyagon ko nang gi-fight for na pay more classroom ang Cebu. Ang allocation sa classrooms ba should be divided properly. And mo ni kato si Joy Yang ni agi ko sa Silog Elementary sa KBE. Ngit ko no yan. Gusto ba so ang ngit. Meaning ko no ningos Joy Yang na why not imo na itong night high school ng Lahog. Lahog Night High School ka 1988 na nagsugod karon makakita gihapon gay ko na mga sa gabiing ngono na may estudyante sa gabi because mo na ikuan proponent na si Joy Yang na di man kuan yung tumas buang ka na kuan ba, are you crazy na maghimutag night ay eskwelahan sa gabi mo ginang stay away ang kids sa gabi and then manglakaw ko mahadlok danger na noon yan yung mas Joy
these are not small kids, high school na ni sila. So mas kuan na, di ba, mas dagko na, mas kabaw na sila ba, dili na ni kanang bantayanan kaayo. And mao to, they established the first night high school in the Philippines. And karon mura siya ang father of night high school, si Joy Yang. He was even named as 10 outstanding young men. And until now, si Joy Yang yun ni fight for any education. And this is one program ng ECCD na kanang pag-train nila with the Montessori method through Children's Paradise, to upskill our daycare teachers. So that's just amazing. Tomorrow na guys, itong one of our things that we talk about kay mga buhat ron sa syudad. Bye.